Goofy? Stay calm, Donald. Just stay calm. We have to stay calm now. It'll be okay, Mickey. Nobody knows Goofy better than us. His two bestest buds? We'll just put our pal back together. Magniningning ang hapon sa ating Kapamilya Gold. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aiuto! Dobbiamo solo procedere per eliminazione. Siamo in trappola! Oh, ci divertiremo. Twilight, Applejack, ma dove sono andate a finire? Non sono le cassette?